ଗୁଗୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା ଗୁଗୁନି ଖାଇଥିବେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ଗୁଗୁନି ଖାଇଥିବେ, ସାଧା ଗୁଗୁନି ଖାଇଥିବେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୁଗୁନି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଦହି ଗୁଗୁନି। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଦହି ଗୁଗୁନି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦହି ଗୁଗୁନି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏତେ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୁଗୁନି ବି ଭୁଲିଯିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦହି ଗୁଗୁନି। ତ ଆମେ ମଟରକୁ ପୁରା ଓଭରନାଇଟ୍ ଆମେ ବତୁରେଇକି ରଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଟର ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଛୋଟ ମଟର ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଟର ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ବତୁରେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଖୋଲା ମଟର ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ବି କାଫି। ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ମଟର ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ରଖିଥିଲି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମଟର ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ମଟରକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ଆମେ ନେଇଯିବା। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟିଏ ନେଇଯାଇଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ ମଟରକୁ ସବୁତକ ମଟରକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଥିଲି। ମଟରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ମଟର ଏବଂ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଯେମିତି ମଟର ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ତାପରେ ଲୁଣ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବା, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପଛରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ନାକୁ ଡାଲଚିନି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଛି। ସବୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ପକାଏ, ତରକାରୀରେ ପକାଏ। ସତରେ ଏଇଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦିଏ। ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପତ୍ର ଫୁଲକୁ ନା ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମର ମଟରଟା ନା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ହଁ ଏଇ ମଟରଟା ନା କମ୍ ସେ କମ୍ 4ଟା ସିଟି ଦେବେ। ତ 3ଟା ସିଟି ଦେବେ, ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବେ ହେଇନି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ସିଟି ଦେଇଥିଲି। 4ଟା ସିଟି ଦେଲା ପରେ ମଟର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଯେମିତି ମଟରଟା ପୁରା ପ୍ରପର୍ ସିଝିଥିବ, ତା'ର ଚୋପା ଛାଡ଼ି ନଥିବ। ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ, ଚୋପା ଯଦି ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ସବୁ ଚୋପା ଚୋପା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରପର୍ ପୁରା ଆମର ମଟର ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୋପା ଅଲଗା ହେଇନି, ଚୋପା ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଟର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଚୋପା ବହୁତ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ମଟର ଅଲଗା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଚୋପା ଅଲଗା ବାଟରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଟର ପୁରା ପ୍ରପର୍ ସିଝିଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ମଟରକୁ ଟିକେ ଦଳୁ ଦଳୁ ନା ମାସ୍ କରୁ କରୁ ସେ ଆରାମସେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ତ ଏବେ ଆମର ଏବେ ଏମିତି ଚୋପା ଯେମିତି ବେଶୀ ନ ବାହାରିଥିବ। ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା ମଟରକୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲା ବାଟି ନେବା। ତ ମୁଁ ଫାଳେ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି, 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ପାନ ମଧୁରୀ ନେଇଥିଲି। ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ଜିରା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି। ପାନ ମଧୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ନେବା। ଆକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲସେ ବାଟି ନେବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ଏହି ତରକାରୀଟା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସତରେ ଏହି ତରକାରୀ ଥରେ ଖାଇଲା ପରେ ନା ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣର ତରକାରୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏହି ତରକାରୀ ହିଁ ବନେଇବେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ବେସନ 2 ଚାମଚ ନେଇଥିଲି। ଏ ବେସନକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଟିକେ ନାକୁ କଞ୍ଚା ବେସନ କେବେ ବି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ଟିକେ ନାକୁ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏତିକି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ନ ରହିବ, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ କହିବେ ଯଦି ସାଧାରେ କରିଛ ତେବେ ଘିଅ କାହିଁକି ନେବାନି। ଘିଅ ନେଲେ ବାକି ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ସବୁ ଘିଅ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ତ ଘିଅରେ କିଛି ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେବା ହିଁ ବେଟର୍। ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ସୋରିଷ ମୁଁ ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ନାକୁ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବାନି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଟମାଟୋ, ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ଜିରାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ମସଲାଟା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଷି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କଷି ନେବା। ତ ଏଇଠି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଷି ହେଇଯାଇଥାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ଆଦୌ ଲାଗେନି, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ଦେଇକି କଷିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତା'ର ଅଏଲ୍ ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରପର୍ ପୁରା କଷି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍
लगे और बहुत ही एत परिश्रम एना तरकारी लगे और सुपर टेस्टी तरकारी बनी थाए। दही घुगुनी निश्चित बारंबार मुझे कौन बनातु थे टेस्ट करूँ बहुत ही यम्मी बनी थाए। तो ये देखुए तरकारी लुक केते सुंदर आसी मसलार लुक केते सुंदर आसी ऑयल पूरा सेपरेट हो जाइए आ तलू भी मसला किसी लगिनी। तो टिके नाक आम ध्यान रखिदेवा ना ताको टिके नाक आम कषुवा जमा भी छाड़ानी आम पाखर आम टोटाली मसला को छाड़ानी। तो यहाँ जो बेसन धनिया पाउडर गोलमरिच गुंड आड करवा जोटा आम गोलिक रखी ना ताको आम आड करवा। तो ये गोटे ध्यान देते यहाँ ना आड करू करू से सांगे सांगे पूरा बहलिया है कि गोटे जगार ठूल है भाया रही जाए माने एकाठी जमाट बांधि जाए। तो ये समय टिके नाक आम कषि देकी सांगे सांगे तुरंत आम मैंने पानी देवा पानी माने हाफ कप खंडे प्रथम आम आड करदे। ये आपने देखुदे एकाठी पूरा बसी जाऊँ तेणुक तुरंत आम अध कप भाया पानी टिके नाक आड करके आम कषा से पर्यंत कषा पुणी 2 मिनिट कषा कारण न कषिले बेसन कंचालिया लगे आम तो अलरेडी बेसन को भाजी देले तथापि टिके नाक कषा 2 मिनिट पर आपने देखुदे बेसन भी ऑयल रिलीज कर साराणी। एबे पूरा गोटे गिनारे माने जमती डाली डाली गिना जी आप गोटे गिनारे डाली खाती ना से भाया गिनारे पानी आड करनवा आ फुटिया छाड़देवा किसी समय कम से कम 1 ରୁ 2 मिनिट फुटिया छाड़नवा। बेसन आम देहपाई हितकर होगा सह यह गुगुनीर झोल को ना बहुत स्वादिष्ट बनई थाए। जेहेतु आम दही आड करछे ना तेणुक बेसन आड करवा अत्यंत आवश्यक अटे। तो आमर रेडी हो गला। एबे आम ये स्टेज रे कौन करवा पूरा भलसे फुटी गलानी। तो ये आम जो सीझे रखिदा आलू को ना एबे आड करनवा। तो आलू को तो समस्ते बहुत जन भाजिकी आड करते किंतु एमती ही मुझे सब बेले मसलार हो कि बिना मसलार हो एमती ही आलू आड करे। आपण मैंने मत कमेंट रे कहतु आपण मैंने केमती आलू आड करते। तो एमती आलू आड करी एमती टिके टिके मु प्रेस करने तो एमती बहुत बढ़िया लगे। निजे कहले जब भी आपण मैंने बनाते ना एमती ही आलू बनइले एमती टिके नाक प्रेस करने बहुत बढ़िया आसेनी। आलू को टिके नाक प्रेस कर नवा आउ एमती बस रैंडमली एमती टिके नाक आलू को मास करने बहुत बढ़िया लगी थाए। बस ये जोटा आम सीझे रखिदेवा मटर एवं आड करनवा ताको टिके नाक फुटई नवा। एबे बेसी समय आउ लागबनी मात्र 3-4 मिनिट माने फुटेवा आ पानी टिके नाकु देईदेवा। जेहेतु आम बेसन पकईचे बेसनटा बहलिया एबे करबो बहुत कम तो आम बेसन पकईचे 5 जन जेहेतु मु बनईची मात्र बड़ चामच रे 1 चामच बेसन मु आड करथिली। एबे मात्र 2 ରୁ 4 मिनिट जे फुटेया छाड़ी नवा। एबे आमर मेन जिनस आसला दही। दही मु पतला नहीं आ फ्रेश दही नहीं खट्टा दही आदौ नेबेनी फ्रेश दही बड़ चामच रे 1 चामच नहीं आउ से 2 चामच पानी पकईदेवी। गोटे जिनस ध्यान रखिए दही को डायरेक्ट जमा भी पकेबानी दही को एमती फेंटिबा आमे माने जे पर्यंत दहीर गोटे क्रीमी टेक्सचर न आसी दही जमती क्रीमी भाया न होइछि दही की जदि आमे डायरेक्ट ना एमती पकेदेबा से दही कौन हम छिंडिला भाया हो आउ पूरा खराब हो तरकारीटा जे पर्यंत क्रीमी टेक्सचर न आसी से दही को टिके नाकु फेंटिदेबा गैस पूरा बंद करनवा। एबे देखंतु पूरा हो गलानी दही को टे साइड करनवा तार क्रीमी टेक्सचर पलि आसलानी। एबे आमर पूरा तरकारी प्रस्तुत हो जाइए। बस एबे टिके नाकु लास्ट को गरम मसला पके नवा। बस तापर टिके नाकु धनिया पत्र काटी रखिदेबा धनिया पत्र आम ऐड कर नवा आउ गैस टाको बंद कर नवा। बंद कर सारा पर टिके मात्र 2 मिनिट पर आम जोटा दही को फेंटी थे जोटार टिके क्रीमी आसला डायरेक्ट केबे भी दही ऐड करेंगे जोटा फेंटिकी रखिदे से दही आम ऐड करवा आउ जमा भी फुटेबानी पछरे गरम करके आपण माने खाई परिबे किंतु तुरंत जमा भी फुटेबानी। बस ताको टिके नाकु गोले नवा गोले सारा पर आमर प्रस्तुत हो गला दही गुगुनी। बहुत ही स्वादिष्ट लगे परोटा हो पूरी हो आउ रुटी हो चकुली हो जहाँ सांगे एमती कि भात सांगे खाया भी अरुआ भात सांगे बहुत बढ़िया लगी थाए। तो निश्चित थे दही गुगुनी घरे बनातु। तो आशा करछि आपण मानकु आजिर रेसिपीटी बहुत पसंद आसथबो। एक्चुअली भी बहुत सुपर टेस्टी एटा थिला बास्ना भी बहुत बढ़िया आसथाए। तो आशा करछि एमती थे निश्चित बनातु बनैकी थे निश्चित खातु आ सतरे बहुत ही स्वादिष्ट लगी थाए ये दही गुगुनीटी। एक्चुअली ये दही गुगुनी मत जड़े मैडम सजेस्ट करते से मैडम को ना हूँ मीनाक्षी मैडम से मत ही कही दही गुगुनी रे थे गुगुनी तरकारी बनातु। एक्चुअली बहुत टेस्ट होता चकुड़ी सांगे तो पूरा जमी था ये दही गुगुनी। तो आशा करछि आज रेसिपी आपण पसंद आसथबो। जदि पसंद आसथबो मो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। रही नमस्कार जय जगन्नाथ।